Hello everybody, I'm in Baku, Azerbaijan, and today I'm making a video in the old town. It's also called Old City. I hope you will enjoy the video. Please like and subscribe. Thank you. O vaxt amil gül işlədir, bir oraya götürərsən sən. Ortası biraz bahşediyormuş, böyleleri biraz zor.
По зимней дороге можно пройти и выйти в другой один. Почти километр. Güney yapı ağacı. Tam buradan geçti, tam bağlıydı. How much? Galiba başka bir şey yok mu? Burada bir sürü restoran olması lazım. Короче, давай, когда мне надо будет говорить, я буду выходить и говорить. Я, в принципе, могу здесь. Я тут, да, в кафе, вот рядом стоит. Да, короче, bu ne? Bu ne? Hayvan olduğuna eminim ama Ama ben de eminim. Hadi pasare in realtà.
Семиди, yani с кем? Ну вот сейчас как минимум уже. Прям голода завтра. Как раз что-то машины с этими батареями. I'll just make a video of the baklava. رجع خلي Один обязательно.